औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तो सवाल पूछेंगे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने जिनसे सवाल पूछने हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के लीडर्स, पीपल्स पार्टी के लीडर्स और पीटीआई के लीडर्स हैं। तो ये वो हैं कि ये जो भी लीडर हैं आपके सामने अभी मौजूदा जिन जिन जगहों से इन्होंने इलेक्शन जीते हैं, जैसे अभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मरकज़ में वफाक के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं और पीटीआई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनाने जा रही है। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी मुश्तरका हुकूमत बनने जा रही है। तो ये वो सिस्टम है कि अभी सूबाई सतह पर जैसे पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में उनके वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह साहब होंगे और वहाँ मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा होंगी और उसके बाद सदर पाकिस्तान के लिए जनाब आसिफ ज़रदारी साहब का नाम तजवीज़ हुआ है और वज़ीर आज़म के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो ये सब वो है। वहाँ जैसे अमीन गंडापुरी साहब का नाम आया है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। देखा जाए तो इस टाइम पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा होगी और नून लीग भी होगी और उसके साथ पीटीआई भी होगी और एमकेएम तो हर हुकूमत में शामिल ही रहते हैं। तो कराची में उनके पास अच्छी खासी सीटें भी हैं और वो भी हुकूमत का हिस्सा होंगे। अभी ये सब पार्टियां जो है हुकूमत का तो हिस्सा हैं, लेकिन अब सोचने की बात ये है कि ये एक दूसरे के एंटी भी हैं और अपोजिशन भी यही है और मौजूदा हुक्मरान भी यही है। तो अब एक सवाल पैदा होता है हमारे माइंड में कि अपोजिशन का रोल क्या होगा और हुकूमत का क्या होगा। तो ये तो वही चीज़ है कि फिर वही बात देखने में आएगी और सुनने में आएगी कि जी वफाक ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, फिर वो सूबाई हुकूमत जो है वो कुछ डिलीवर ना कर सकी। अब जो मुल्क के कर्ज़ों की बात जहाँ तक है तो इस टाइम जो है मजमूई तौर पर हज़ारों डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान पर जो है वो कर्जा है IMF का और दीगर दोस्त ममालिक का भी। तो ये चीज़ें जो हैं और अभी जो मुल्की सतह पर है डिलीवर करने के लिए कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये जो भी हुकूमतें हैं ये क्या करेंगे। अब पीटीआई ने हुकूमत साजी के लिए तैयारियां तो कर ली हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन क्या पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनकी उम्मीदों के हिसाब से डिलीवर कर सकेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। या वही बात होगी कि जी वफाकी हुकूमत हमें कुछ सपोर्ट नहीं करे। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर देखने में और समझने की जो बात है वो ये आ रही है कि ये हुकूमतें तो ये सब पार्टियां करेंगी, आपस में ये इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि हुकूमत साजी तो अब इन्होंने कर ली और हुकूमत में भी इंशाल्लाह आ जाएंगे चंद ही रोज में, लेकिन इन्होंने आवाम के अंदर और इदारों के अंदर एक बहुत बड़ा खला पैदा कर दिया है। ये तमाम सियासतदानों ने आपके सामने है। थोड़ा सा पास्ट में चले जाए तो एक वक्त ऐसा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनके लीडर्स जो है वो इदारों के अगेंस्ट थे। फिर उस टाइम पीटीआई के जो लीडर्स थे वो इदारों को बहुत सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा थे। उस टाइम हुकूमत ही उनकी थी। इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी फिर उसके बाद 16 माह की जब इनकी हुकूमत आई तो इनके लिए इदारे अच्छे हो गए और इन 13 पार्टियों के लिए और फिर पीटीआई के लिए इदारे पूरे हो गए और अभी सबकी मुश्तरका हुकूमत आ रही है पूरे पाकिस्तान में। तो ये वो होता नज़र आ रहा है कि जैसे पीटीआई की हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके बाद वहाँ पर थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी और दीगर। तो ये वही अब सेम वही सिस्टम होता हुआ दोबारा नज़र आ रहा है कि मुल्क को मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे कराची एमकेएम पीपल्स पार्टी के पास मरकज़ के साथ साथ सिंध, उसके बाद बलूचिस्तान मुश्तरका तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के पास और मरकज़ जो है वो नून लीग के पास गिलगित
سائڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہو جائے گی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں آ رہی ہیں جو باتیں سمجھنے کے لیے ہیں کہ یہاں پر عوام کہاں کھڑی ہے، آج عوام کہاں ہے، عوام کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ملک کا وہی نظام، وہی سسٹم، وہی سب چلتا ہوا آگے بھی نظر آ رہا ہے۔ عوام کہاں ہے، عوام کے اور اداروں کے درمیان میں بہت بڑا خلا پیدا کر دیا گیا، بہت بڑا تضاد پیدا کر دیا گیا کہ آج ایک عام آدمی ادارے کے کسی بھی گورنمنٹ ملازم کو کہتا ہے کہ آپ کو میرے ٹیکس سے آپ کو جو ہے سیلری مل رہی ہے اور آپ کا گھر میرے ٹیکس سے چل رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، جبکہ وہ ملازم جو بھی کسی دفاعی ادارے کا ملازم ہے وہ ملک کا ملازم ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ملازم ہوتا ہے، کوئی بھی دفاعی ادارے کا ملازم ہوتا ہے، وہ ایک عہد لے کر، ایک حلف لے کر آتا ہے کہ بھئی میں ملک کی دفاع کے لیے اپنی جان بھی قربان کروں گا۔ وہ سیلری جو لیتا ہے، وہ سیلری اس کی جان کے بدلے میں کچھ نہیں، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے جوان ہیں مختلف اداروں کے، انٹیلیجنس کے ہیں یا آپریشنل ونگ کے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا گیا، بہت بڑا جو ہے ایک سوال ہے، اور یہ عوام کے لیے بھی ہے اور یہ ان لیڈران کے لیے بھی ہے کہ آپ نے اتنا کچھ تو کر دیا، لیکن ابھی حکومت سازی کا جب ٹائم آیا تو آپ تمام الگ الگ ملک کے حصوں میں بیٹھ گئے ہیں، اور اب کیا ہوگا کہ آپ آگے ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے، اور پھر وہ آپ ساتھ بھی بیٹھے ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو گزری تھی ایم کے ایم کے میئر وسیم صاحب کی نظروں سے، تو وہ کافی سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ ایک محفل میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ایک ہیں۔ تو کہیں یہ وہی بات تو نہیں ہے، یہ ایک اہم سوال ہے ہمارا کہ وہی تو نہیں ہے کہ اداروں کو اور عوام کو تو آپ اتنا ایک دوسرے سے دور کر دیں کہ وہ کام ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ جو عراق میں اور شام میں ہوا، کہ پاکستان کے اندر بھی وہی ہو جائے کہ عوام جو ہے وہ اداروں کے اگینسٹ ہو جائے، اور اداروں میں اور عوام میں دراڑیں پیدا ہو جائیں، اور ملک خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائے۔ کہیں یہ اس طرف لے جانے والی بات تو نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے لیڈران کی، ہمارے سیاستدانوں کی سوچ اس طرف ہے تو خدا را میں عوام سے بھی یہ درخواست کروں گا، اور میں اپنے ان موجودہ لیڈران سے بھی، کہ پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی قربانیوں کے بعد دی ہے۔ آپ وقتی حکومتوں اور ان چیزوں کے لیے خدا را اس ملک کو داؤ پر نہ لگائیے گا۔ عوام کے سوچنے کے لیے بھی یہ کچھ سوالات میں چھوڑ رہا ہوں، آپ دیکھیں اور یہ غور کیجئے گا کہ اگر یہ اب یہ سب مشترکہ پھر حکومتیں تو بنا رہی ہیں، اگر یہ کچھ نہیں کر سکے تو پھر آپ دیکھیے گا، سوچیے گا کہ آپ کو عوام کو اپنے ملک کے لیے وہ نمائندے چوز کرنے ہوں گے جو صحیح معنوں میں اس ملک کو آگے لے کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارے وطن کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔